Hey, Osam, ya benchilo nathi sizawuziphosa indaba, sizoziphosa konyawonke abalapha ngaphakathi. Asizuphosisa amaseko, asizuhambisa xesha. Apho sizoya khona ngoku siya konyawonke bangene bazibulisele kubaphulaphuli benkonjane FM. Tata, kunjani namhlanje? Yes, nangu lisenkosi kunjani kuwe? Siyaphila na tata wam, tata ngubani, esuka phi, esuka kweliphi bandla? Ngubhuti Nsimbi, Yes. sikhonzile kusokulala yaseBhungeni ibandla Full Gospel Church of God. Yes. Umntwana ngathi xondisindisiwe. Ndiyamthanda kakhulu Yesu oyincedayo impilo yami. Oh Nkosi. Bulisa. And bulisa abaphulaphuli egameni likaYesu nothethayo ngothembelano ngopopoma emafatolo. Yeah. Sindisiwe nemthanda kakhulu uJesu owayincedayo impilo yami egameni likaYesu. Amen. Nkosi tata. Ya. Hamba senze nantoni make senze kanje kuqala.
Siyam ngena tata usondle. Ndicela ukuphinde ndibulise ngokukhulu ukuzithoba Yeah. kwindawo ngendawo abaphulaphula bekuzo. Oh Nkosi. Nditheke igama lam ndinguSimkonzile, ndiyazala kwilali yaseBhungeni kwaNtsimbi Isibongo. Ndingumntwana kaThixo, ndisindisiwe. Jesus, yeah. Ngelinye ilanga uNkulunkulu wayenceda impilo yam, ndamamkela, ndasindiswa, ndahlukana nezono egameni likaYesu. Ndimbonga kakhulu uYesu, inceba yakhe yaba phezu kwami. Namhlanje ndihamba, andihambi ngamamandla, Yeah. awamamandla andinawo. Umuntu onamandla ohamba nami nguYesu Kristu egameni likaYesu, ondinceda kakhulu empilweni yami. Namhlanje ekuseni siyabulisa kumakhaya ngamakhaya, sibulisa bonke abaphulaphuli Oh, besamamele Nkosi, ekuseni, yeah. sibamema nongakamameli. Athinta umakhelwane wakhe amcela ukuthi akangene nje avule inkonjane FM egameni likaYesu. Sizofundisa ke bangcwele, asizanga uzovutha namhlanje. Yes. Sizofundisa nje ukuthi abantu makahle kahle abazi ngenzi ngoba ukuvutha kwethu kuzosenza ukuthi ningasiva. Liyeza isuku loba sifike sizovutha apha eRadweni. Kodwa kwanamhlanje sizonifundisa nje ngezwi likaThixo ukuthi intoni uThixo ayithandayo umuntu ukuthi akayenze, intoni ekumele umuntu ahlale ngayo ekuziphiliseni ukuze Yes. ahlale esazana noYesu. Sizovula izwi likaThixo kubangcwele lingalibazisanga lingamdanga ngokuthetha kwincwadi kaYohane. Ndiyacinga ukuthi nguchapter 14 nguverse 15. Ubhuti wami uzongifundela xa ndizothandaza, xa igqiba nje ukufunda ndibe sendiyathandaza nencwadi yezenzo chapter 2 uverse number 4. Yeah. Sizoqala ngencwadi kaJohn, John chapter 14 verse number 15. Sibe sesiyathandaza siphinde futhi siyokhila futhi incwadi yezenzo chapter 2 verse number 4. Yes. Ngalamazwi uMoya Ngcwele abakhile enhlizweni yami ukuthi asike sibonisane ngawo namhlanje ekuseni ngosuku langecawe, sisamamele egameni likaYesu. Ngicela ke bhuti wami soyifumene undifundele xa ugqiba nje ndiyakuthandaza. Incwadi kaJohane chapter 14 Yes. verse 4, isihloko ndaba sithi idinga lokuza kukamthetheleli. Verse 15, ukuba niyandithanda igcineni imithetho yami. Verse 16, mna ndiyakucela kubawo aze aninike omnye umthetheleli ukuze ahlale nani ngonaphakade. Yeah. Verse 17, umoya wenyaniso lowo lingenako ihlabathi ukumamkela ngokuba lingamboni, lingamazi nokumazi. Nina ke niyamazi ngokuba uhleli nani, kanjalo uyakuba kuni. Verse 18, andikunishiya nizinkedama, ndiyeza kuni. Verse 19, liselifushane ixesha ukuze ihlabathi lingabi sandibona. Ke nina niyandibona ngokuba ndisidla ubomi mna, nani niyakudla ubomi. Amen. Hallelujah. Ngicela ke uphinde uyofunda kwincwadi yezenzo sibe sesiyathandaza. Chapter 2 verse number 4. Incwadi yezenzo chapter 2 number 4. Yes. Bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele, baqala ukuthetha ngalwimi zimbi, njengoko umoya wayebanika ukuba bathethe baphimisele. Baba sibongile kakhulu Oh, Thixo wethu onamandla onke. Moya oyingcwele, moya wenyaniso, moya wamandla, unguJehova igama lakho. Phakeme kakhulu bawo kunezintaba, namhlanje izwi lakho Nkosi mayala babo shanta. Liyaziwa phansi komhlaba, liyaziwa phansi kwamanzi, liyaziwa emhlabeni wonke jikelele, liyaziwa emazulwini ngegama likaYesu waseNazaretha. Baba wethu onamandla, Baba wethu ongcwele, Baba siyathandaza ekuseni banamhlanje. Nkulunkulu wethu onamandla alingaphumi kuwe, lilambatha uthene ezwini lakho, alikwazi ukuphuma kuwe, libuyele kuwe, lingawenzanga umsebenzi. Rakhaphakasaya yenrekhoda pheya unyaliba shanta
Nazaretha linamandla okuvula inhliziyo, linamandla okwenza izinto ebezingekho zibe khona egameni likaYesu waseNazaretha. Lowa naloya mphulaphuli omamele namhlanje akungafani nakuqala, yenza umahluko, awudala into entsha ezingqondweni, ezinhliziyweni, shintsha ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu Baba ndiyamelana nokuhlabana imimoya, nokuhlabana amadimoni, nokuhlabana abathakathi, nokuhlabana amadeva besipha elikhishwa emkhathini. Baba ngithumela umlilo, umlilo odlayo, umlilo oqathulayo, nowesisifo Jehova. Hallelujah. Nkulunkulu wethu impendulo itholakala ezini lakho, lona lodwa bawo owadala ngalo okungekho kwakhona, wena wedwa Nkosi ungadibela amafu njengenqola, uyamangalisa, ayikho engenzeke kuwe. Hamba bawo Nkulunkulu wethu oyingcwele, hambela abantwana bakho Nkosi, uvele njengoThixo. Yebo bawo, uJehova igama lakho uyalawula ubusa emhlabeni Nkosi, wena uthezini lakho bawo uNkulunkulu wethu, indlebe yakho ayifuthananga ukuthengesi, siyabulela bawo wena wedwa uNkulunkulu wethu onamandla, uhleli emazulwini, wena wedwa bawo ulalele Nkosi ukuthi ukhona nabawo okulangazelelayo ezansi emhlabeni. Siyabulela bawo uba wena Nkosi uyatholakala, wabafuna ngenhliziyo yabonke, wena Nkosi uyatholakala, wena uthezini lakho bawo bonke Nkosi abayokhuleka egameni lakho bayosindiswa. Siyabulela bawo egameni linamandla, egameni likaJesu waseNazaretha. Siyathandaza ekuseni uNkulunkulu wethu ongcwele, hamba njengoThixo, moya oyingcwele, moya weqiniso, letha eyakhutshando, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siyabulela bawo egameni linamandla, egameni likaJesu waseNazaretha. Thatha udumo bawo Yesilakho, in the name of Jesus, 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 it's about ungekho wena bangakhonto, Thixo wethu onamandla zonke izinto zibekho ngawe Jehova ongcwele, egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabonga Thixo wethu ongcwele. Thank you Jesus. Amen. Ah my God. Siyabulela kakhulu moya ngcwele. Yeah. Esasincedile egameni likaYesu. Sizothetha ke bazalwane bethu emakhaya ngamandla kamoya ngcwele. Isihloko sethi the power of Holy Spirit. Amandla kamoya ngcwele. So sizobonisana ngawo. Yes. Sizanga kuzovutha bese ngiyacacisa ukuthi sizofundisa nje. Into sicela kuwe ekhaya indlebe yakho mamelisise ngendlebe kamoya egameni likaYesu waseNazaretha. Haleluya. Amen. Besandifundele ke ubhuti ngicela nje ukulana nje umlando zomncinane nje ndingandanga ngawo. Xa sibheka apha kuGenesis chapter 1 ndiyacinga ukuthi nguverse number 12 ethi ke iBhayibhile ke ehlabathini ngokusenyanyeni kuselubala okumnyama phezulu kwamanzi ensonzobila umoya kaThixo wafukama phezulu kwamanzi. Ndicela nje sibambeze le ndawo ethi umoya kaThixo wafukama phezulu kwamanzi. Alibonge igama likaYesu. Amen. Umoya kaThixo wafukama phezulu kwamanzi. Kahle kahle umoya ngcwele ebesele usebenza ngelaxesha
bekudalwa. Haleluya. uYesu esadala izinto. Apha iBhayibheli liyayiveza ukuthi umoya wakhe wasebenza wafukama phezulu kwamanje. iBhayibheli kwakungekho nto ke emhlabeni kusenyanyeni uThixo wadala zonke izinto esemhlabeni zabakhona ngezwi lakhe. Haleluya. So silibona kakuhle ke ngokuliphinde futhi liveze ku chapter 2 futhi kwapha ku verse number 7 ukuthi uYehova uThixo wabumba umuntu ngothuli lwasemhlabeni wamphefumulela emathatheni akhe imphefumulo yobomi. Umuntu ke waba ngumphefumulo ophilileyo. Haleluya. Umuntu waba ngumphefumulo ophilileyo. Ngamanye amazwi umoya oyingcwele apha usaqhubeleka usasebenza apho siye salahlekana nawo khona kwincwadi yeGenesis chapter 3 apho lithi iBhayibheli umuntu uYesu wambeka endaweni eEdeni ebeka khona uAdam. Alibonke igama kaYesu apho aye wamenza uAdam wambona ukuthi uAdam lona kahle akafanelanga ukuthi akabe yedwa. Xa sele sembekile uye wabumba futhi wadala futhi umfazi wakhupha ubhabho olulodwa kuAdam walifaka ubhabho lukaEva. So iBhayibheli libeka ngokusolibala ukuthi ke yaye kwafika inyoka. Haleluya. Yafika inyoka yalukuhla umuntu. Ekumlukuhleni kwayo iye yamvezela into uThixo bengayithethanga emntwini ukuthi akayenze, and uEva wadla mhlaselekile. Asibonanga kusenzeka sono ngonxa ukuthi igunya okanye iauthority bingabekwanga phezu komfazi, ibekwe phezu kwendoda. Sizobona umonakalo xa sekutye indoda. Alibonke igama kaYesu. Ngamanye amazwi itheba indoda itye kwaqala apho kuvela khona ukuthi umuntu lona wonile, ngoba ngexesha atyileyo apha and noYehova kakhange avele mhla kutye uEva. Uvele xa sele betye bobabini ngobonakala ukuthi umuntu lona wonile phambi kobuso bukaYehova. Haleluya. So sifuna ke ngoba ngcwele sike siyilande kakuhle ukuthi uSathane into ayenzayo emntwini, uSathane uthatha into ibibekwe nguThixo abesele yena efaka eyakhe into. Haleluya. Ngamanye amazwi udedisa umuntu endaweni ebebekwe kuyo nguThixo, ngoba apha xa silibheka iBhayibheli umuntu ubekiwe nguThixo endaweni embeka kwiposition yakhe yobuThixo, ukuthi umuntu lona indlela emakaphile ngayo akaphile kanjani apha emhlabeni. So umuntu kwabaleke ukuthi akeve izwi likaThixo enze ngendlela uThixo athanda ukuthi umuntu lona makenze ngayo. Haleluya. So iBhayibheli ke ngoku liyaveza kakuhle ukuthi xa sele bonile kulapho kuvela khona uThixo azoveza isiqalekiso phezu komuntu ukuthi wena ndoda njengoba uve inkosikazi yakho xa ithi yitya apha watya ungandimamelanga mna ndiyawuqalekisa umhlaba ngenxa yakho. So lithi iBhayibheli umuntu oyindoda uzawubulaleka esebenza yonke imihla yakhe ade aphindele emhlabeni ebevele bunjwe ngawo. Haleluya. So ke ngoku liyaveza ukuthi emveni koko nomfazi naye waqalekiswa kwathiwa yena uzawukhulelwa inyanga eziluthoba ebulaleka, inkanuko yakhe izoba sendodeni. Alibonke igama kaYesu. So apha ke ngoku uvela khona nenyoka nayo iqalekisa ukuthi izahukuluza izodla umhlaba. Alibonke igama kaYesu emhlabeni. Haleluya. So siyilanda ngokumlando sibona ukuthi umuntu uhamba walahlekana noThixo, walahlekana nomoya kaThixo, kodwa uThixo ngenxa yokumthanda kwakhe umuntu, ngoba umuntu lona uthandiwe nguThixo. Nanamhlanje uThixo ukuthandile, uMoshile wakuthanda uSisoni, wabuya ngenxa yenceba yakhe wazokwehla emhlabeni. Apha ke ngoku xa siyifunda kahle lapha kwiBhayibheli apha kwincwadi kaJohane sifunda uYesu exelela abafundi bakhe ngesethembiso kahle ebengekenzeki umoya ingcwele, kodwa babaxelela ngesethembiso. Incwadi kaJohane ke yincwadi yomvangeli, incwadi kaYohane umvangeli umbhaptizi ebebhaptiza eJordani bandifunda ukuthi iBhayibheli. Haleluya. Apho kena ebebhaptiza ngamanzi, kodwa esithi kukhona ozayo emva kwakhe
and lona azayo uthi akazunibhaptiza ngamanzi kodwa yena uzonibhaptiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. Haleluya. Yilento xa siyiphinda siyibheka ku-Exodus apho uYehova edibana khona noMoses, lithi iBhayibheli xa edibana naye uthi Moses, le ndawo ome kuyo ingcwele, khulula wena imbadada zakho. Ngamanye amazwi uThixo umuntu uyamthatha ambeke endaweni yakhe engcwele. Ngamanye amazwi wena njengoba ungumntwana kaThixo, once wamkela uYesu wasindiswa, kushintsha iposition obubekwe kuyo, unikezwe indawo kaThixo. uThixo athathe ihlazo lakho, wena njengoba usazane zono udla izono, uThixo uyakuthatha izono zakho azibuyisele kuye, wena akunikeze impilo oma uyiphile, impilo engcwele. Athi ke ngokuxasele ekunikeze lempilo, gcina lempilo mina lide ndibuye ndizokulanda ezantsi emhlabeni ubuyele kimi ninguThixo. Iproblem yethu ke siyehluleka ukuthi lempilo siyigcine ingcwele njengoba injalo, ngoba lethi iBhayibheli bonke abanethemba elinjalo bayazihlambulula. Ngamanye amazwi xa sele lempilo unayo, noma yeyiphi into hamba ubufesane nayo, kodwa kubalekile ukuthi uzihlambulule enhlizweni ukuze uhlale ungcwele ngamaxesha onke. Sizofundisa ke ngobungcwele ukuthi kahle kahle awuzuqala kulandela izinto, ngoba iproblem yabantu bafuna ukuthandaziswa, becela imitshato, becela imisebenzi, kodwa bengafuni kude badibane noYesu. Ngoba kubalekile ukuthi ezi zinto uzozifumana, ave uthi uzofumana umtshato, imali uzuyifumana, umzomhla uzufuna, kodwa ewuqala the first thing ebalulekileyo uthe uYesu kwincwadi kaMatthew 6:33, funani itanci ubukumkani bami nobulungisa bami, zaye zonke izinto ziyokongezelelwa. Ngamanye amazwi asithandazele imitshato kuqala, asithandazele ukuba sibe nemali eninzi, asithandazele ukuba rich, kodwa kubalekile ukuthi kuqala sifune uYesu, sazane nomnikazi wezinto. Ngoba ingxaki into yenu baphephule ukuba nicela imithandazo, nicela ukuthandaziswa ukuba nifumane izinto, kodwa once zafika ziyenza vele izinto, siyathandaza zifike, mase zifike ziphinde zibe ingozi kuwe kuqala. Usikelelwe, once wasikelelwa ulibala ngoThixo, once wasikelelwa awusathetha into ngaThixo, once waphiliswa awusazi into ngekuphiliswa kwakho. Uphilile uphakamela abantu, uyaphumelela uphakamela abantu, awusamazi noThixo akuphumelelisileyo. So ibalekile ukuthi uthi uzifumana ezi zinto ubusazana noThixo, ngoba once wazifumana ukuThixo, uThixo uyakuba ngumlawuli wazo ezinto, wena akuzo zakho. So uThixo uyazi ukuthi ugcinele. Amen. So sizofundisa ngomoya ingcwele. Kubalekile bangcwele ukuthi ungumuntu wazane nomoya ingcwele. uThixo apha bhuti wami uyabathembisa. Ekubathembiseni kwakhe uthi kuzidinga lo moya ingcwele. Ngamanye amazwi uYesu kahle kahle usikhombise indlela yena ixesha lakhe belifishana kakhulu emhlabeni ebelizele. So wasikhombisa indlela emasihambe ngayo, ukuthi njengoba kahle kahle nonile mina ndenza inceba yami ndehla ndazonilanda futhi ukuthi nisindise nibe ngabantwana bami, ndanithenga ngegazi lami, ndayobethelelwa ngegazi lami, ndingenzanga nto. So lento ndiyenzile ibe inceba, kodwa ke ngoku hambani ngalendlela, ngoba apho uyaphawula okokuqala isono siba ingxaki kuwe. uThixo akanangxaki nasono, kodwa isono siba ingozi kuwe wona usenzanga. Kodwa iBhayibheli umvuzo wesono kukufa. Ngamanye amazwi kufa kuzofa wena. Ezi zinto uzenzayo zimbi, okukhohlakala ukwenzayo, kuzophinde kulimaze kwa wena kuqala. Haleluya. Ngamanye amazwi kubalekile ukuthi wazane noYesu. Umbuzo uthi wazana kanjani noYesu? uYesu uyamkelwa. Once amamkela uxolela izono zakho zonke izinto ubuzenza, noma ngabe wabulala,
noma ngabe wareyipha noma ngabe wenzani embi kodwa ziyaxolelwa zibe mhlophe njengekhephu emveni kokuba zixolelwe mnta womuntu usindiswa. Ukusindiswa kwakho unikezwa ingubo entsha. Le ngubo entsha yilena kuthiwa imhlophe elithi iBhayibheli kuzobuzwa ngelinye ilanga mhlasele uYesu befika kuye kuthiwa ngabanjani na ke ngubo abembethe ezimhlophe. Haleluya. Kuthiwe ngabo babebulaleka besemhlabeni bemanxeba. Amen. Kodwa ngoba bazosulwa inyembezi nokukhala kuzabakho unikezwa lo ngubo emhlophe. Ile ngubo ke ngokufuneka ukuthi wena uyigcine. Ngamanye amazwi uziphatha kakuhle xa sele ungumntwana kaThixo usindisiwe, uphile ubungcwele, uphile ivangeli, uphile uYesu ngaphakathi kwakho kube nguye okwenzisayo, wena ungazenzeli. Ngamanye amazwi wena uyabulawa, wena uyafa, kuvuka umzimba omtsha, umzimba kaKristu ongazani nasono. Haleluya. Amen. Sizofundisa ngomoya ongcwele. Ngisazodidela ubhuti wami naye aphefumule ngalamazwi namhlanje sibonisana ngawo. Ngicela nje ubhuti wami uphinde unifundele nje iverse John chapter 14 verse 15. Ukuba niyandithanda igcinene imithetho yami. Ukuba niyandithanda igcinene imithetho yami. Ingaba mphulaphuli wena njengibulapha ekhaya uyayigcina imithetho kaYesu noma ugcina imithetho yakho, ngoba ingxaki into yokugcina imithetho yakho emveni kokuphinda ufuna izinto zikaYesu. Awuzuzifumana izinto zikaYesu ungayigcina imithetho yakhe. Verse 16. Mna ndiya kucela kubawo aze aninike omnye umthetheleli ukuze ahlale nani ngonaphakade. Jesus unicelela kubawo umthetheleli. Ngamanye amazwi ityala awukwazi kulithetha lingekho ingqina elizokungqinela kwelityala. Ngamanye amazwi umthetheleli lingqina lakho ukuthi yonke into yenzayo uyakungqinela. Awukwazi ukwenza into yena engangqinanga nto. Alibonke amakaYesu. uYesu uyakuthethelela kuzo zonke izinto ezimbi nekuthethwa ngazo kuwe bekuxokela, yena uyakuthethelela ngenxa ukuthi yena uyahlala. Ngithanda le ndawo ukuthi uthi uzohlala ingunaphakade ngaphakathi kwenu. Amen. So umoya ongcwele uyanifundisa zonke izinto. Kukhona izinto ngeke uzazi ezifihlakeleyo until ude udibane naye uYesu akuthile izinto zakhe emfihlakalweni. So xa unomoya ongcwele awusadinganga umprofeti ozokuprofetha uxele zonke izinto. Umoya ongcwele ukwazisa zonke izinto. Umuntu okuxela izinto uconfirma into esele wena sele uyazi. Kuqala kuxelelwe wena uqala emveni kokuba aconfirme omnye umuntu. So umoya ongcwele uyakufundisa kakhulu, akho nto ifihlakeleyo kuye. Ndizonika nje ubhuti i-chance naye ake athethe ngalamazwi nje enhlizweni yami. Sisekhona abaphulaphuli besisangena nje. Yes. Amen. Amen. All right. Imizuzu ngoku engamashumi 23 phamba ibethe lantsimbi kabani lantsimbi ka8 o'clock sekuyure yesibini. NguJohn 14 verse nguvesi 15. Ukuba niyandithanda igcineni imithetho yami. Kodwa masiqale apha. Ngicela nxa inkosi ya uniphindele pha uncwadi yazenzo egameni likaYesu nibulisile kwakhona kubaphulaphuli bonke benkonjane FM. Haleluya. Sithetha ngendaba enkulu kakhulu namhlanje, indaba kamoya ongcwele. Haleluya. Amen. Umoya ongcwele lo ke haleluya ongatholakali noba kuphi. Haleluya. Sisiphiwo. Umoya ongcwele melichaza iBhayibheli kuthiwa sisiphiwo. Haleluya. Utholakala haleluya ngokomusa. Haleluya. Kahle kahle. Haleluya. Uma ngabe ufuna uNkulunkulu iyahlala into bangaba uma ngaba ungakholwanga ufuna uNkulunkulu. Eyona nto kumele wazi ukuthi uyayifuna, kumele wazi ukuthi ufuna lento esithetha ngayo namhlanje, umoya ongcwele. Haleluya. Ngoba umoya ongcwele haleluya ungona
ophelelisa ubuNkulunkulu emntwini. Haleluya. Ebewayithetha lo ndawo bhuti wami ayigxininisa. Haleluya. Umoya Ongcwele uphelelisa ubuNkulunkulu emntwini. Haleluya. Uma ngaba ungenawo umoya Ongcwele angeke leyo nto sijikelezele. Haleluya. Haleluya. Uma uphila emhlabeni ungenawo umoya Ongcwele. Haleluya. Awuphelelanga ebuNkulunkulwini. Haleluya. Kuba kahle kahle sidalwe. Haleluya. Saba ngumfuziselo kaNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Umoya Ongcwele ke haleluya nguwo lona haleluya haleluya osivikelayo osenzela konke. Haleluya. Ngingathetha ukutshona ilanga uma uthiwa ngithetha haleluya ngomoya Ongcwele. Haleluya. Ngoba cacile haleluya umoya Ongcwele haleluya unguJack. Haleluya. Haleluya unguJack. Haleluya. Haleluya wako konke. Haleluya. Uma ngaba unomoya Ongcwele haleluya unamandla aphelelisiweyo obuNkulunkulu. Haleluya. Bengicela uNkulunkulu uphinde unifundele pha kwincwadi yezenzo. Isihloko sithi kwincwadi yezenzo isipho somoya oyingcwele. Verse number 4. Bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele. Baqala ukuthetha ngalwimi zimbi. Njengoko umoya wayebanika ukuba bathethe baphimisele. Haleluya. Haleluya. Uma sithetha ngomoya Ongcwele haleluya. Haleluya. Bengicela uniphindele enqe kaNkulunkulu. Haleluya. Bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele. Baqala ukuthetha ngalwimi zimbi. Njengoko umoya wayebanika ukuba bathethe baphimisele. Haleluya. Umoya Ongcwele ke haleluya haleluya ngolwesithe ngawo namhlanje esizama ukucacisa ngawo. Haleluya. Umoya Ongcwele ndingachaza kaninzi ke ndayisho lento. Umoya Ongcwele haleluya haleluya ngulona uJesu wathembisa ngawo uma enyukele emazulwini. Haleluya. Wathi andinishiyi nodwa ndinishiya nomoya Ongcwele. Haleluya. Umoya Ongcwele oyakunifundisa konke. Haleluya. Endinifundise ngako. Haleluya. Nokunye haleluya engafikelelanga ukunifundisa. Haleluya. Umoya Ongcwele ngulona uhlala ngaphakathi. Haleluya. Athi amakholwa njengangoku sekunzima nokukholwa kule nsuku kunzima nokuya ecaweni. Haleluya. Kodwa uma ngaba unomoya Ongcwele, umoya Ongcwele uhlala nawe. Haleluya. Umoya Ongcwele uyakufundisa. Haleluya. Umoya Ongcwele haleluya nguwo lona athi uJesu ezwini lakhe. Haleluya. Hlalani eJerusalema nideske nigcwaliswe ngamandla. Haleluya. Nguwo lo moya Ongcwele. Haleluya. Umoya Ongcwele ufuna umuntu haleluya ozohlala. Haleluya. Uhlale. Haleluya. Ungabe ngumuntu ozoya ecaweni. Haleluya. Iveke ezimbini. Haleluya. Kwenye iveke soqhubeka nento zakho. Haleluya. Haleluya. Ngeke ufikelele ebuNkulunkulwini bobuNkulunkulu. Haleluya. Kahle kahle umoya Ongcwele yenye into ejulileyo. Haleluya. Umoya Ongcwele uyamkhulisa umuntu. Haleluya. Akhule njengoba kuthiwa haleluya umoya Ongcwele wagcwala phezu kwabo bonke. Haleluya. Babona bekhuluma ngalwimi zimbi okanye bethetha haleluya ngalwimi zimbi. Haleluya. Lento ingumoya Ongcwele lena haleluya egameni kaYesu. Haleluya. Into haleluya haleluya ekwenzisayo. Haleluya. Uthiwa njengangoko umoya wawubenzisa. Haleluya. Umoya haleluya uyenzisa. Haleluya. Ukuthatha ukwenza step by step. Haleluya. Haleluya. Ukugcina haleluya uzigcina nawe uthandaza ngalendlela othandaza ngayo. Haleluya. Umoya ukutshintsha ukuthandaza ngenye indlela. Haleluya. Umoya uma ngaba ngathi ngikhuluma ngomoya Ongcwele. Haleluya. Umoya Ongcwele Nkosi yami umoya Ongcwele wenza konke. Umoya Ongcwele uyakukhulisa ekuthandazeni. Haleluya. Umoya Ongcwele haleluya ingawo lithi ilizwi kaNkulunkulu. Haleluya. 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 Lithi bagcwaliswa ngomoya Ongcwele. Haleluya. Baphinde bagcwaliswa ngomlilo. Haleluya. Umoya Ongcwele xa sithi ilizwi likaNkulunkulu. Haleluya. Zonke izinto ezisemhlabeni haleluya zinikezelwe zangaphansi kwezinyawo zethu. Haleluya. Haleluya. Zinikezelwe haleluya kuthiwa konke. Haleluya. Even izifo haleluya even imimoya haleluya engcolileyo haleluya
elithi ilizwi kaNkulunkulu inikezelwe haleluya ngaphansi kwezinyawo zethu haleluya uma ngaba unomoya oyingcwele haleluya unawo lamandla haleluya uma ngathi ngithetha ngomoya oyingcwele andaba ngathi ngithetha ngantoni haleluya into nje haleluya ekumele ilangazelelwe haleluya ingakho lithi ilizwi kuJohane uma ngaba nithanda haleluya igcineni nokuyigcina imiyalo yami haleluya kuba kahle kahle umoya oyingcwele ufuna haleluya ukunakekelwa haleluya wenze accordingly haleluya ukuze umoya oyingcwele nawo uhlale haleluya uwenza umsebenzi empilweni yomuntu haleluya 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 egameni lika Yesu haleluya amen amen walunga mani uthixo beke wangihle bazalwane nokuba kuyashisa uthixo beke